Sa kinasing-kasing ako magahimamat na usab sa matag usa. Ilabi na sa atong mga kauban sa kinadinang pagampo sama sa mga pastor, pastora o Christian believer nga gihimamat ko kamong tanan pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo kansang kining alana siya way landong sa kausaban. Siya mo kagahapon karon og sumalabot. Maayo na usab nga adlaw diri sa Amerika. Ang atong pitsa karon Enero 31. So akong isugdan kagahapon paghatag og pitsa sa atong mga pakiginabi dinhi sa Facebook o sa YouTube sa tuyo nga ang makatan-aw niini makamonitor pagayo nga wa siya nakabalik. O importante usab mabalik-balik nimo aron masabtan ning akong tuyo og tumong nga samtang ko diri sa Amerika. Alang sa atong mga bag-ong mga followers, ilabi na sa mga viewers, welcome kamo sa atong matag adlaw, matag karon ug unya nga broadcast nga nagasukad sa Amerika. Kung gusto ka nga moapil sa kinadiyang mga pagampo, pwede ka nga makapil alang sa mga pastor nga kadtong nagkalisod nga mga pastor ug mga pastora, ilabi na mga Kristiyanon nga magtotoo nga nagkalisod. Gipangita ko kamo sa tuyo nga din mugahin ko diri sa Amerika og pamaagi nga makadawat og langit ng panalangin nga pinansyal alang sa imong nga panagbudlay kay lagi nag-aalagad ka sa Ginoo ug ilabi na kung ikaw nagadala ug nagamantala sa iyang mga balaanong pulong. So katong mga pastor nga nagkalisod mo to akong ipangita. Kung usa ka niini nakapatalinghog unya gusto ka nga naay mo tagad nimo moatiman ilabi na sa mga financial nga kahimtang. Si U.S. Edward Bation sa Amerika naningkamot nga muli niya diri nga mahimong milyonaryo. Didto na pug ko sa maong opisina. Linya na pug ko og ang ako na usab nga nalantaw 323 million. Nagkadako gyud pagayo. So di na ko ni kumpiyansaan. Tungod kay di man ako kumpiyansaan, nanawagan ko sa mga ginganlan og balaang tawo, mga matarong nga tawo. Kay lagi ang Biblia nagaingon sa Santiago nga kun ang pagampo sa mga taong matarong dakog kahimuan. Kung ikaw nakapatalingog niini karon nga usa ka sa matarong nga tawo tungod kay namatarong ka kay hingdawat ka og hingalagad ka ni Ginoong Kristo, mao ra man yun ni pamaagi nga mahimo kang matarong. Ayaw sabda nga namatarong ka kahimbaling kag reliyon, dili na garantiya sa langit ng pagkamatarong. Sa kalibutanon pwede na siya. Apan atong gisgutan og atong ka-istorya na sa basahon sa Santiago, kining klasiya sa mga tao mga hinugasan sa mili nga dugo ug ilabi na hingdawat ug hingalagad ni Ginoong Kristo. Depende binani kayo karon. Daghang kayo akong na matigdan nga mga pundok-pundok. Mugamit sila sa ngalan ni Kristo. Awitan pagani ang ngalan ni Kristo. Kung imo yung sundon ang ilang tuyog tumong, dili si Kristo ang ilang gihimaya. Magbantay ta niini. Kay ngano man kalag na nato ang mabugti ni ana. Busa samtang ko nagapaniid sa akong mga pagdawat og mga pastor. Nanapoy pastor hiningon ako nga, sir, moapil ko sa imong kinadinang pagampo. Samtang ko naniid sa iya ang Facebook, mas maayo magutong manawagan ko tuod ninyo. Kung pastor mo
unya mo apil mo sa akong kinadinang pagampo nga nagasukad sa Amerika. Ayaw ninyo ilak ang inyong Facebook kay maglisod ko pagtanaw, pagmonitor si kinsa ka. Ug ayaw pod paggamit-gamit og laing litrato kay ang kakuyaw gud ani paminaw mo mga pastor ug bungol-bungol ng uban bulyuhin ning mong cellphone. Ang kakuyaw man gud ni kun maabtan ako sa akong gipalingkamutan diri sa Amerika, ako man kung gipang print ng inyong mga silbing Facebook. Ikaw bagyo nang naunga. Mao na nga kun murilis na unya ko og panalangin, bason pagaling og dili dayon ang para nimo. Tungod kay ngano nang ngulam ka og litrato. Ben, kana bang maulaw lugay ka sa imong kaugalingon? Ayaw ikaulaw. Kay ngano man, dagway ka sa Ginoo. Gihimo ka sa porma sa Ginoo. Nilalanggod ta sa Ginoo. Gihimo ta sa sinugdanan sa abog, sa kulunon. Wa ba mo kay balo nga giun sa pagama ang tawo? Sa akong kahimtang mga igsoon, di ko maulaw, hinabot na ko og lain ang mga nasod nga ilabihang kagwapo og mga gwapa. Pero kung itang di nako sa ilang paghinabi, di ko maulaw kay ano man. Ang akong kahimtang, inumol ko sa Ginoo. Mao nay kasinugdanan sa atong kahimtang nga tawo ta ani kalibutan. Inumol ta gikan sa kulunon nga yuta. Na porma ta sa kompleto tungod kay ang porma para nimo o para nako nga makompleto. Unya ang kahimtang sa imong figura hinulaman lamang kini. Mukatawa ko na. Kay abot na sa ginganlan og pagbalik ni Ginoong Kristo, suluban ta sa lawas nga dili na madunuton. Ug sa diya nga kanamo isulob nga lawasa, dili na figura nga imong nahulman karon. Hinulman na ni akong nawong. Hasta ng imong nawong. Apan sa diya nga hatag na sa Ginoo kanang gingalag lawas nga di na madunuton. Mukatawa ko niyan. Kay ngano man, ang imong lawas nga isulob dili na kalibutanon nga lawas kundi langit nun. Wa ba kag mahibalo nga sa diha nga suluban ka sa langit nun nga lawas, dili na kabugat, wa na kay problema, wa na kawala doon kay nga naman nasulob na ang lawas nga dili na madunuton. Kay nasulob naman ang lawas nga di na madunuton, masayo na nato pagsulod sa gingarian sa langit. Gaan na ta sa tanang gaan. Ang Biblia nagaingon, sa usa lang ka pamilok. Nakabantay ba mo mamilok ang tao? Kalit kayo? Ina na kakalit nga mabot kag langit. Ngano man, kay nasuluban ka sa lawas nga di na madunuton. Mausahay mo yung maulaw man ko sa akong nawong, sir. Bisan pa o nagkatigulang ka kay lahi man ko ni atong nawong. Okay? Paminaw mo gayo. Ang atong nawong ayaw ing nga magpirmi na. Sa batanon pa ko lahi man kog nawong. Sa bata pa ko lahi kog nawong. Pag inani na akong idara, nalahi na kayo pag ayo akong nawong. Apan sa diya nga isulob na sa langit ng trono ang lawas nga di na madunuton, katong unang nakong nawong, sa akong pagkatao nga nawong, sa akong pagkabata nga nawong, sa pagkadako na nakong nawong, hangtod kalong nawong nga di na ning nawonga. Kaya nga naman, ang isulob nimo lawas na nga dili madunuton. Dili na masulob sa mga relihiyon. Dili na masulob sa mga doktrina. Apan masulob na sa langit ng trono tungod kay ngano giplano na niya aron ta makasulod sa gingarian sa langit. Kay ngano man matud pa ni Ginoong Kristo, lisod ang pagsulod sa gingarian sa langit. Kay ngano wa pa man ka masulobi
sa lawas nga di na madunoton. Kana sa klarong pagsulti anay. Ayaw ina nga makaabot ako langit kay na membro na ko ng reliyon na. Dili na mao. Kadako ng hilo. Kinahiluan na siya nimo. Mayo ka nga makaabot na kog langit kay nagsanina namin puti, daghan nami kayo. Dili na mao. Hiningon pag yun si Ginoong Kristo, gamay ra ang nakatultol ni ini. Nganong hinsulti man si Kristo ni ini, ngayon siya nga gamay ra kayo. Paminaw mo kayo. Sa kasulti si Ginoong Kristo nga ingon siya nga lisod, pagsulod ang gingarian sa langit ug gamay ra ang makasulod ni ini. Ang atong kalendaryo ato ginganlan katog kumon ira. Bantayin na ang kadtong pagsulti ni Kristo, ang kalendaryo ato kumon ira. Ang atong kalendaryo karon idi after the death human namatay si Ginoong Kristo kanang 2026. Kung miingon si Ginoong Kristo nga malisod ang pagsulod sa gingarian sa langit ug gamay ra ang nakatultol niini nga ang pagsulti niya kumon ira unsa nakakaron. Atong butangan og ayo og kanang ipahimutang pag-ayo nako ni akong hinabi karon. Sa diya nga si Kristo nagministeryo, milugwa ang Satanas. Ug katong Satanas mo ay mitintal ni Kristo samtang dito siya sa kamingawan. Paminaw mo ang istorya, ambot og mutuo ba mo ana. Sa diya nga hingpakita si Satanas sa panahon nga nagministeryo si Ginoong Kristo, kung atong butangan og sungay, paminaw mo kung atong butangan og sungay ang yawa atong gayuna mubo pa. Kana sa tinuod. Kay balo ka sa imong kabaw, baka, pag-aksyon o gawa sa iyang inahan, wa pa na sungay. Di ka kakita og nati nga naa dayon sungay, wa pa na sungay. Pila ka tuig, 2 ka tuig, mulugwa na sungay. Ang imong kabaw, tingali gibuhi nimo mga 10 ka tuig, 15 ka tuig, taas na kayong sungay. Kabaw na. Anak ta sa yawa o Satanas. Sa diya nga si Kristo nagministeryo, mipakita ang yawa. Samtang siya dito sa kamingawan. So sa ato pa, ang sungay sa yawa ato, wa pa hintubo. Wa pa hintubo, nakapasabot nga diin, duol manggani siya ni Ginoong Kristo nga ang iyang sungay, wa pa hintubo, samot na karon. Mo katawag ko niya na. Nakuha ba na ninyo na akong hinabi? Samot na karon. Ang atong edad sa kalibutan 2026 gasugod ta karong bulana. Kwintahan na ang dagan sa tuig. Kung ato nang ibutang og sungay, perting taasan na kayo. Sa wa pay sungay, hiningon si Kristo nga ang pagsulod sa gingarian sa langit lisod sa nga tanan o gamay ray nakatultol niini. Bantayan na nato ning mga sulti ni Kristo. Ug atong bantayan ang mga doktrina, wa nay problema. Ug atong bantayan ang ginganlag mga grupo o reliyon, wa nay problema. Apan atong labing bantayan ang gisulti ni Kristo kay nganuman dako ni kaayog kahulugan nining atong panahon karon. Mao bitaw nga naningkamot ko pag-ayo pag hinabi din sa Facebook ug sa YouTube bason pa nga makatabang ni akong gihimo pag hinabi. Karon atong padayonon ng hisguta. Kung si Ginoong Kristo nakasulti nga malisod ang pagsulod sa gingarian sa langit, sa akong gisulti, wa pay sungay ang yawa to. Unsa nakakaron? Lisod man gani sa una, nga diya pa si Kristo, apan ang kalisod, nasulbad ang maong kalisod. Sa unsang pamaagi nga nasulbad ang pagkalisod, nga mao to gingarian sa langit, kadtong nagpakamatay siya didto sa cross sa Kalbaryo. Mao to'y kasulbaran nga kitang tanan makatultol paingon sa gingarian sa langit kay ngano hilabihan kalayo. Makasulti ko ni anak kay ngano man
nag-abot-abot na kog mga lain-lain nasod. Kung mosakay ka aeroplano, ayaw ina nga andagan sa aeroplano sama og truck. Alang sa mga bagong naminaw nako karon, pagsakay nako og aeroplano paingon sa Australia, 12 ka oras. Gikan ko ana og Singapore. Gikan po kog Singapore paingon sa Amerika kay sige man kung balik-balik diri sa Amerika og laing nasod. Diha po ko sa Beijing mao ora. 18 ngadto sa 20 ka oras. Lupad sa aeroplano. Sa diha ko sa Singapore hinangad ko paingon sa imabaw. Layo kayong langit. Sa diha ko sa Pilipinas kay diha man ko natawo, sige kong hangad sa langit. Layo kayo ang gingarian sa langit. Pag-abot na ko sa Australia, hinghangad na po ko. Layo man gihapon. Gatuon ako nga, makita na yun ako ni nabakay mga building ana, okay? Muna akong panaghab ba kay inusinti gud tang satanan, okay? Pag-abot na ko Amerika, diya na nakaingon ko, pita jud ang layo kayo. Ang gingarian sa langit. Kaya nga naman, sa Amerika, o maghisgot na og ice, pilting baga ang ice. Sa gawas na ha, ang ice na to, naraman sa refrigerator. Sa gawas, bisan gani anang mga kalsada. Daghang kayo ng disgrasya ang mga sakyanan, kay ngano, inig-break nila, musayaw, kay ngano, danlog kayo ang kalsada, kay ngano, ang maong kalsada na puno og ice. Pag abot na ko ka Amerika, ingko tuon na yun langit, kay na may daghang ice. Pag ulan na po og isno, nangaputi ang mga atop, nangaputi ang mga kahoy, hasta ang kalsada nangaputi, ingko langit na yun dapit. Ingkatawa ko pagayo na. Akong gihilam ang mga isno. Ingko kala. Kuan mang yun ni talagsaon na yun kayo. Nakain ko nga nana yun langit ani. Ang sa mga tao dito sa Amerika nangalagad sa Ginoo kay ngano gusto mo tug langit. Kunta na kayo ha. Ang Amerika dili na patakataka og tuo-tuo. Sumala sa history sa Amerika, si George Washington ang unang nagsakripisyo nga mahimong nasod ang Amerika. Motoy hero. Sa Pilipinas, si Jose Rizal. Kato siya, physician doktor. Si Aguinaldo uban pa. Pero di ko kakita sa Amerika nga si George Washington gihimong Ginoo dre. Kana sa tinuod. Kaya ngano dili madali-dali ang mga Amerikano og tudlo-tudlo. Kay naa sila kaugalingong sa labutan. Apan halos-halos ang mga Amerikano mutuog yung Ginoo mo nang ang ilang kwarta dire. Trust in God. Salig yun sila sa Dios. Muna nga wa nila himua nga idolo si George Washington. Si Abraham Lincoln wa ni sila kuna himua. Kinsa pa ang mga hero aning Amerika, waya mo. Kaya nga naman, nahibalo sila nga tao ra ni sila. Apan sa ato, mukatawa ko. Bisan gani og mga unsa pa diha magpatuod ayon nga mo nay ngupuli no siya ni sa Ginoo. Dili kapulihan si Ginoong Jesucristo. Kaya nga naman, hilabihan kalayo ang mong dapit. Kung maghisgot ta og moadto gingarian sa langit, ayaw ing na nga makasulod na ka gingarian sa langit kay namemoro ka anang relihiyon na. Ang imong relihiyon naara sa kalibutan. Naara gani ang Pilipinas. Kunta na kayo. Naara sa Pilipinas, wa gani kaabot og Amerika. Wa gani kaabot og Australia. Ibutan talang nakaabot gamara po kayo. Ayaw ing na nga kanang relihiyon na maunay, paagi nga matug ka langit. Mismo pa ang Amerika. Gasampit ang mga tao diri sama nako kay Amerikano man ko. Nanampit ming tanan. Og nangalagad ming tanan alang ni Jesucristo kay siya mobalik. Ngunang among kwarta diri. Trust in God. Salig yun mi sa Dios.
ug naibalo kami kanang pulong Dios, dili na basta-basta. Dili na ikatandi og tawo ginamaan ng kalibutan. Kay ngano inumula ta. Sumala sa kong pagsulti kaganina, ang langit ng amahan minaog. Dinhi sa kalibutan og nag-umol og yuta og ipurmang tawo. Ang unang tawo mao to si Adan. Munta to'y ahimo na tong Ginoo. Unsao naman hasta manggani ng mga dagko-dagko sa nasod mao naman ang Ginoo. Hinumdumi kalag na nimo ang mabugti ni ana. Mo na nga ayaw pagpasagad oy. Nalipay ka nga nakasuot kag saninang puti, nalipay ka nga namembro ka na. Ikalipay nga na hibalag nimo si Ginoong Kristo ingon nga Ginoo, personal nimo muluwas og nagpakamatay siya dito sa krus sa Kalbaryo ug hinugasan ta sa iyang hamili nga dugo. Malipay kog dako sa mga katawhan nga nanalingog niini. Bisan sa akong kabisi diri sa Amerika kay human akong panginabi. Hindaklit naman yung lang ko ani kay para nga diin makaambit po ko sa sumala sa gigiya sa Ginoo. Trabaho man ko ani ini. Apan di ko gusto nga mulabay ang maong minutos nga di nako mapadayag pag-ayo unsang kamatuoran kay diha sa kamatuoran maghatag og kagawasan. Ayaw ina nga kanang relihiyon maunay kamaturan. Ayaw ina nga kanang doktrina maunay kamaturan. Mismo si Ginoong Kristo, miangkon siya, kinsang kamaturan. Ingon siya, ako mao ang dalan, kamatuuran ug kinabuhi. Ngano mangita pa man kag kamatuuran nga relihiyon. Ngano mangita pa man ka og doktrina nga kamatuuran. Nga giangkon naman ni Kristo. Hinumdumi, kalag na nimo bantayi. Kay mabugti na unya sa panahon unya sa langit ng husay. Ang akong ikakulbaan, mismo gani mga tao dito sa Amerika, nganong nangalagad ni sila sa Ginoo, kay nganong nakulbaan sila inigbalik ni Kristo. Kung kamuwa mo nakulbae, kami dito sa Amerika nakulbaan. Kay ngano man, kining atong gipuy-an dili ni dayon. Ingon ang Biblia, mahanaw ang langit ug ang yuta. Apan ang iyang pulong dili mahanaw. Kining yuta ang mahanaw. Kining akong gipuy-an mahanaw. Kanang imong gipuy-an mahanaw. Kay ngano dili ni dayon. Mao bitaw nga miingon si Ginoong Kristo, ayaw kamo kaguol sa inyong kasing-kasing. Sumalig kamo kanako. Bantay ni. Sumalig kamo kanako. Wa siya ingon sumalig kamo aning doktrina. Wa siya mingon nga sumalig kamo aning grupo. Apan miangkon siya sumalig kamo kanako. Kay muadto ako sa akong amahan. Ug magaandam og puluyanan. Kay hain gani ako. Tua usab kamo. Usa ka makahagit nga pulong nga kinahanglan ayuho na to og tutimbang-timbang. Kay ngano man samtang naa pa kay kinabuhi. Kay moabot na unya ang kamatayon nimo. Ayaw pagsalig nga naay magmangadji nimo, naay magampo nimo samtang naa ka sa lungon. Dili ka garantiya ang pagampo ni Reverend. Dili makagarantiya ang pagampo ni Father. Dili makagarantiya ang pagampo ni Bishop samtang naa ka sa lungon. Kung dili ang makagarantiya sa wa pa kahing sulod og lungon, nahibalag na nimo si Ginoong Kristo. Imo na nasinati. Imo na siyang gitagaan og luna sa imong kasing-kasing. Iningon siya, ako nagatindog og nagbarog sa inyong pultahan. Ug nagatuktok. Kung adunay moable niini, musulod ako kaniya ug makigsalo uban kaniya. Saluhan ka alang sa kaluwasan. Saluhan ka alang sa panalangin. Saluhan ka alang sa kadagaya.
saluhan ka alang sa kadaugan sa imong kinabuhi tungod kay ngano ang hingsulod nimo Dios nga kahibulungan, prinsipe sa pagkigdayat sumala sa Isaias 9:6. Makasusubo kayo pamanandungon sa Kristo tao. Hangtod karon isulti pa nimo nga si Kristo tao ang atong kalendaryo 2026. Hinumdumi mga tubang tangtanan sa langit ng husay. Inigbalik niya minsan nga giunsa man ko nimo pagtatar. Mayon ka nga tawo ra ka Ginoo. Gatuo ka malipay siya. Nagpakamatay siya dito sa cross sa Kalbaryo. Gihugasan ka sa iyang hamili nga dugo, naulaan ka sa iyang hamili nga dugo, unya isipon nimo siyang tawo, og nahibalo ka nga gikan sa iyang pagkamatay na banaw siya, apan giisip gyapon nimo siyang tawo. Bantayi ang imong kalaghi, gala igsuon ko. Kay mao ni garantiya unya sa adlaw sa langit ng husay. Ug tungod kay murag naapsan usab ta sa tong oras. Naapsanan ko sa mga oras, lami kayo unta ibanat pa og saysay aron ang uban mabdasig og mahagit nining atong panahon karon. Dungagan ako ni sisgot og mapuhon atang-atangin ninyo kung mahimo alang nitong mga bag-o nato na minaw. I-follow sa ko ninyo sa atong Facebook profile US Edward Bation. Apan kung ikaw mudumdum sa akong YouTube channel, ang akong profile sa YouTube, US Edward Bation from America. Ug alang na itong moapil sa pag-ampo, welcome ka mo. Apil ka sa kinadina, nanay group to nga gireport ni Pastor Potenciano Tubo Jr. 17 na kabuok. Kadtong ubang mga pastor nga mura mo og nakasabot din akong tuyo sa Amerika, welcome pa kamo. Napay gamay panahon nga makasulod mo kay 24 tama na ang akong dawaton sa ikaduhang grupo. Sa diyang mamembro ka niini sa ginganlag kinadinang pagampo, pastor o pastora. Ang akong gibungat 2 million ako nang dayonon. Alang sa pastora 1 million. Og sa mga Christian believer 1 million ako nang dayonon. Kun ato ni butangan og kun buhusan ko diri sa Amerika sa $1 million. Dito ko ganina, sumalas kong gingon, $323 million na. Hala, ayuhan ninyo timbang-timbang, samtang makahuna-huna pa mo, ug samtang inyo pa kong madungog diri sa Facebook ug sa YouTube. Hangtod sa sunod nga panahon, ako na usab magaingon, ang Ginoo magauban. Ug magkapanalangin kanatong tanan, hallelujah, praise the Lord, amen ug amen.